कळंगूटचा आमदार मायकल लोबोन नागवा ते पर्रा आणि हडफडे गावातल्या भितरल्या रस्त्याच्या कामाचे उक्तावण केले। बरोच तेंप जालो पर्रा नागवे हडफडेचे रस्ते खड्ड्यांनी भरलेले। गाडयो चलोवपी गाडी दिवनच गाडयो धांवडायताले। शेवटाक हे रस्ते जाग्यार पडपाक लागले। पर्रा ते नागवे तसोच हडफडेचो रस्तो हॉटमिक्स जावपाचो आसा। रस्त्या खातीर कांय कडेन थोडी भोव जमीन वचूं येता। लोकांनी सहकार्य दिवचें असो उलो थळाव आमदार मायकल लोबोन मारला। नागवा विलेजीन आमची नागवा आणि आरपोरा विलेज जी आसा ती नागवा विलेज सगळे इंटरनल रोड हॉटमिक्स जाता। हे 2 दीस जे हॉटमिक्साचे आसतले लोकांनी मातशी पेशन्स घेवचे, कित्याक मशीन्स येता, ट्रक्स येता आनी कोणाचे मातशे दुरीक भायर भितर जाल्यार मातशे भितर घेवंक वावुरचे, मागीर आमी परत बांदून दिता, म्हणजे खंय मिशीन जर भितर वचना जाल्यार। सो आय थँक द villagers of Nagwa for cooperating on the road expansion from Parra main road up to Agnelbar, म्हणजे नागवा सर्कल ऑफ ड्रीम्स। आमी थिंगासर रोड एक्सपान्शन केला, थिंगासर फुटपाथ घातल्या आनी थिंगासर आमी रोड वायडनींग केला। बाब सकाराम आमचो वॉर्ड मेंबर आनी आमचे डेप्युटी सरपंच सुषमा नागवेकर आनी श्रीकृष्णा नागवेकर हे एक्सपान्शनाक रोड वायडनिंगाक वावुरले आनी सगळे स्थानिक लोक जे हिंगासरले वाड्या वयले लोक तेणी आपलो लँड दिला, दुरीक आमी तेंचे मोडून फाटी तांकां परत बांदून दिला आनी तांकां डेडिकेटेड फुटपाथ ह्योशी आमी बांदल्या। ही आतां फुटपाथ सारके पॉट्स एंड प्लांट्स जे आहा थिंगासून स्टार्ट जावन ती पार्रा सोंपतली, म्हणजे हे जो उरला इनकम्प्लीट फुटपाथ ती आतां परत स्टार्ट जातली आनी कंप्लीट जातली। लोकांनी सगळे फाटी गेल्ले आहा, ही शॉपां जी मेन रोडार आहली ती फाटी गेल्ली आहा, सगळे लोकांनी सपोर्ट केल्लो आहा। हे हॉट मिक्सिंग आनी ही फुटपाथ कंप्लीट जाले काय एका टायलिंग लागतले सगळे वॉलांक आनी हे ब्युटिफिकेशन जे आहा हेचो क्रेडीट नागवा सगळे स्थानिक लोक जे आहा तांकां वयता, कित्याक तेणी कोऑपरेट केला आनी तितून सुषमा नागवेकर जी आमची डेप्युटी सरपंच आहा, जो आमचो सकाराम आहा आनी आमचो श्रीकृष्णा हेंच्यांनी खूब वावुरल्या आनी स्थानिक लोक हिंगासरले वावुरल्या। खूब इनकन्विनियन्सूय जाला लोकांक, म्हणजे जेन्ना आमी हें काम करताले इनकन्विनियन्स धुल्लो जालो, तितून तेंचे कंपाउंडां थोड्यांची मोडोन गेली, परत बांदले आमी, पूण थोड्यांक दुखता मागीर मोडटा पळय। पूण आयज रेडी जाले काय सगळे लोक म्हणटा बरें काम जालें, कित्याक आमकां चलपाक फुटपाथ मेवली, कित्याक आदीं चलपाक फुटपाथ नासली। चर्चीन लोक वयताले, देवळान वयताले, मुसुंडेन येताले, हो लोकांच्या शेजाऱ्यांच्या घरान वयताले, तेन्ना तांकां फुटपाथ नासली, रोडारसून चलताले, खंय तरी जाप करून गाडी येत जाल्यार एक्सिडंट जावंक शकतालो। ह्या हितून दृश्टिकोनान आमचे पंचायतीचे मेंबर्स आनी आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की ही कंपाउंडां फाटी वचोन तांकां फुटपाथ करपाची गरज आसली। थँक्यू व्हेरी मच। आयज आमचे इंटरनल रोड जे पेंडींग आसले 3 वर्सां ती आमी आमच्या सराक सांगलें जेन्ना आमचें इलेक्शन स्टार्ट जालें, सरान आमकां उतार दिल्लें की ह्या 5 वर्सां भितर हांव करून दिता म्हणून, आनी आयज आमचें तें जाल्लें आसा। आमचे सगळे गांवकारांच्या वतीन हांव आमच्या स्थानीक आमदाराचे श्री मायकल लोबोचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच हांव सगळे आमचे ग्रामस्थ जे आसा तेंच्यांनी त्रास काडलेले तांकां सगळ्यांक हांव कॉपरेट केल्या म्हणून तांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। आज पासून आमचे नागवेचे मेन रोड आणि इंटरनल रोडचे हॉट मिक्सिंग सुरू केल्ले आसा आनी खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLA की तेंच्यांनी हे लक्षान घेतले आनी लोकांक आमचे खूब त्रास जाताले की इंटरनल रोड सारके हें जाल्ले, कितलीं वर्सां जालीं आनी आमच्या MLA हे लक्ष दिले आनी खरेंच हे आयच्यान काम सुरू जाल्लें आसा। आनी जेन्ना कंपाउंड्स बी हे करताले मोडटाले तेन्ना सगळ्यांनी हांगासरल्या स्थानिकांनी कॉपरेट केले, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आनी हे जे काम आसा तेन्ना सगळ्यांनी कॉपरेट करपाचें आनी आमकां मातशें समजून घेवपाचें, कित्याक हे 2-3 दीस तांकांय त्रास जातलो आनी खरेंच परत एकदां आमच्या MLA हांव खरें मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा।